Tripura hastini thungrungni halogo Tipra mothani standpoint tabuk Greater Tipraland tora tongkho BC election tui Supreme Court bubagra keplai ungu hungke BJP hapang banyo challenge khai tongke BJP bai Tipra motha halok bom hai kada kaglai no Tiprasa ekodo Tipraland sikrei hnei birogi dol log bai baksano bodolino MLA Chittoranjan khakoijak tamungui 8 तारिख सेप्टेम्बर दिल्ली वो डेभिड मुरासिंह लगिरना बागै थारा थांनो तिप्रा मथा ताई कुबुनि बदल रो बीजेपी आईपीएफटी मथा एमएलए ताई एमडीसी रो कथालायनि ककदा सालायखा ताई होम मिनिस्टार बाय पाइथाक जरा मालाय मजर कै तिप्रा मथा ताम कक सालायखा ओ कटर कटर बार्निंग इशुनि सोमुं रगनो ति कक फिरका कक त्रिपुरानि आलायजा कायसा कगलाम पान्डाओ तिप्रा मथानि मोस्ट सिनियर लीडर ताई आगिनि एमएलए राजेश्वर देबबर्मा ओ सुमुं नरनि बदा बखाव सुमुं आचाइ दं हाके पुलेन सिमि पाइथा खनायनायदि एमएलए आगिनि एमएलए राजेश्वर देबबर्मानि खुगो ओ सुमुंनि कक फिरकमु कक त्रिपुरा नाय दंनाय खापांनि जत ताफुकटाय बुखुक जंग लामसगो त्रिपुरा हास्तेनि राजनीतिनि हालक रगनो तुयि नरनो उराम उराम कक साव खेबो किसा दगिने तंखा फियाबा नरनि बखाव गोबां मा सुमुं दङ सिनि सुमुं दङ हास्तेनि लुकुरबनि साइमाना नांगने आबाय गमा कक दङ आबनि बागिनो त्रिपुरा हास्तेओ तिप्रासा कामी आमसाय जत दिसे लिडिं इंगो ताबुक जे पार्टी सामुखलाय दङ आबके तिप्रा मथा पार्टी बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मानि तेगल मुंबाय ओ पार्टीनि सामुहुं रमति जेसक चासामुनि कक जेमन बीसी इलेक्शन ति बुआग्रानि ताबुक जे सुप्रीम कोर्ट नि कक साख्लाय मुं रमति जाय जेसक बरनि गमा कक खातुमनि दङ आबोय बाक्सानो बिरोधी दल रगनि बखाक्ति गमा कक सिलचामुं दङ ताई आपनो कारिबो हायो जे राजनीति नि हापारो बसकांनि बीसी इलेक्शन ताई एडीसी इलेक्शन आबरनति एलायंस जेहेतु पार्टनर गवर्नमेंट दङ आबो हाय रजाक गमा सुमु बार्निंग इशु रमति तिनि स्राय स्राय साइमाननि बागै चाइतोबै आं थाइ सफायखा आगिनि एमएलए ताई ताबुकनि तिप्रा मथनि सिनियर लीडर बरमगोनां राजेश्वर देबबर्मा सारबाय कक सालायनाय सानो नामसो कक त्रिपुराव जरारमा बागै कक त्रिपुरानो उगाम कन्डाक्ट खाबा तादे बुकचम नरक साइमानना जे तिप्रा मथा ताबुक टिटिएडिसो 18टा सिटी सरकार खलाय दङ ताई स्टेट गवर्नमेन्ट नो बाहायनो एलायंस पार्टनर आबनि यागुलबो सुमुं गौमा कासामानि हिंगाकै जे एलायंस पार्टनर ततिनो जे स्टेट नि गवर्नमेंट नि एगेंस्ट केस खैबो आग्रा ताबुक बीसी इलेक्शन नति बाताइजा प्लस 28 दिन बागै जरा मानसा सर अनि पुइला सुमुं अबनो उनाय जे बार्निंग इशु उ दङनि जे बीसी इलेक्शन नतिनाय जेहेतु निजी जे एलायंस पार्टनर उन तमनि बाइसे एगेंस्ट थाङै केस मा खैगाबो सुप्रीम कोर्ट आबनि रायबकु सुप्रीम कोर्ट नै बुआग्रा साखा इके ताबो जे बेंगाय रावबा बेंगाय दंखा जे नरनो निजिनि सरकारनो निजिनो बुमुं सित्रा खायनि बागै खायजा केवबा मुनै दंखा केवबा आबो सुप्रीम कोर्ट थांनांबा आबो अरनो उमो नै सालाय दंखा आदो की बीसी इलेक्शन बुसुक चायांगनि दंखा जे कारणे केस रक थाङै ताबो अबहायनि दंखा औ बुसुक फ्रुटफुल नो सुंदर सब समय ऑप्टिमिस्ट এবং খুব হোপফুল সরকার নিজে সিস্টেম ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সিস্টেম কোর্ট যে কোনো ব্যাপার জাস্টিস মায়াকে জাস্টিস ইনভার কোর্ট কোর্ট বল তলানিজিমি শাখা শাখা বলতে আবার সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ আদালত আবন ভাই ইন্ডিয়ান নিয়ম কে সুপ্রিম কোর্ট আবন সর্বোচ্চ আদালত যে জাস্টিস মায়াকে আরো ফাইটাগো মাথা তলাও যেখানে বিচার মায়া শাখাও মাথা ওকে আবো যেখানে হাইয়েস্ট কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট আরো থাঙ্গনে মেইন কারণ তো সাইমনকা যে এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নরমালি ইন এভরি ইলেকশন ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি 5 ইয়ার্স অন্তর অন্তর লাস্ট এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন का 2016 আপুর রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার এডিসি বামফ্রন্ট সরকার লেড বাই সিপিএম গভর্নমেন্ট কাবুল পরে প্যান্ডেমিক 2021 অঙ্কে বিভিন্ন মিয়াক্সেস কাম করে আবার ডিসঅর্ডারটাকে সাসপেন্ড করে এমন পরে বিভিন্ন স্টেটও বড় বড় স্টেটে ইলেকশন होगा देश की सबसे बड़ इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन होगा काबा के में पड़ती पर राज्य को असेंबली इलेक्शन होगा ये पर पंचायती राज इलेक्शन होगा सब कोटी इलेक्शन सारा त्रिपुरा और
pandemic pore ko election mane loka tamni bagi Tripura rajyo is a village committee election the village committee election belai kan important borok ni development tha grassroots development kare to Tripura rajyo ADC area non ADC area ki election ka ADC area ki election hai belai kan wana ma singsa the sini sabsemna sini beliefs and type sini trust on the democracy Bubugrabo or trust players, Jonathan trust player. Condition Tiprasa village community grassroots development bagane the elected body je dorkar. The elected body tan boy dorkar transparency, effectiveness, expeditious action ngane bagi development in terms of development. Aban bagi no more institution no sab samno active function khe tan bagane elected body no. Ka aban bagi sung systematic sin movement was in block level wo khe SDM level wo khe DM level wo khe state level wo khe ei bhabe all exercise bubugla all effort naga the Indian parliamentary democracy এবং constitutional no follow claim respect roino value roino bubugla se system no follow claim up to supreme court mathanga getamun bage mathanga state to sung high court level of high court of bahino kaha or bahino justice যেখানে সবচেয়ে মানো তলানি পড়ে হাই কোর্ট তা হাই কোর্টের ডিরেকশন পজিটিভ থাকে যে নভেম্বরের বিসঙ্গ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন প্রক্রিয়া কমপ্লিট মা খেলে তারপরেও রাজ্য সরকার বা স্টেট ইলেকশন কমিশন আবনো তাবু ধরো বিভিন্ন 2024 নি তালবাহনা ফুনবিনে তাবু ধরো ইলেকশন খেলে একে সিং তো বরফনি ডেভেলপমেন্ট নিবাগে সে পলিটিক্স বরফনি ওয়েলফেয়ার ওয়েল বিং নিবাগে সে খেলে ববুগরা চিনি ববুগরা সব সময় না আবনা প্রায়োরিটি রো সব সময় না আবনা ইম্পর্টেন্ট রো আবনা তিনি রিফ্লেক্স উঠা যেটা আবনা তো হাইলাইট উঠা যেটা ববুগরানি যে পজিটিভ তিনি যে লেটারাল স্পিরিট বুকুবাই সিমিয়া খাবাই সামগ্রী দমনি অব রিফ্লেক্ট উঠে যে সুপ্রিম কোর্ট পরে থাকি থাকে কাহায় যেটা নুসুংনি যে স্টেট গভর্নমেন্ট নরক বা সরিক দङ আর সরিক তহংতে তামনি বাগै म कुट दगा थाङै साना नांका सिस्टेम नि बिसिङो तङै सान कुट थाङै जास्टिस सानान बागै लामा करि हिंके जों थांला कुम सब आबनो सुनो सेरावी क सेचावी कक्सा सब क्रिटिसाइज कक्सा हिंके अपोजिशन पार्टी इवन जरा बड़ दल सरिक दलबो म इलेक्शन खाइना नाया आबनो एकटाই कारण का एडीसी एरिया वो सबसे सुपर पावर पॉलिटिकल पावर स्ट्रेंथ जे पावर ती खाइनांका तिप्रा मथा इन ट्रू सेंस अफ बरो रेस्पेक्ट रिया जों तो मुसुङो जों तो सीपीएम दारा बीजेपी दारा आबसिनि क गया सिनि मेन खा इलेक्टेड बॉडी ग्रासरूट लेवल दरकार अब जों पावर तंगिबो साननाय पावर करिबो साननाय ग्राम गंजो जेटा जनरल पाब्लिक रो जेटा बुटा रो जनसाधारण रो बट इलेक्टेड बॉडी ना इंस्टीट्यूशन स्मॉल विलेज जेटा जों दाबो खामानि गतान बगे विलेज कमिटी विलेज कमिटी गठन खालाय ताउने पंचायती राज गठन खालाय 30 टा पंचायत खालाय जातगले एक्सपर्टाइज ने बगे डेवलपमेंट हां डिसेंट्रलाइज खायमनि उस चिकन एलाका खालाय कांके सामु खानेनि डेभलप खानेनि बगे अनेक सहसंग सुविधा आउन बगे न ताबो रि अर्गानाइजेशन खालायो दिनि त्रिपुरा जो आगिनो तान बगे একটা डिस्ट्रिक्ट अमने ताबो 8টা डिस्ट्रिक्ट प्रथम একটা ডিস্ট্রিক্টে পরে 3টা ডিস্ট্রিক্টে পরে 4টা ডিস্ট্রিক্ট দাও 8টা ডিস্ট্রিক্ট অমতি পড়াইছো আগে ত্রিপুরা রাজ্য গঠনমান সময় তো একটা ডিস্ট্রিক্ট অমনেছে কে পয়নো বি উংখা ডেভেলপমেন্ট তেবে দাকে দাকে খাইনেন আই স্প্লিটিनो अब कबां खे खालायजोको ब्लक बो कबां खालायजोको सब डिविजन कबां खालायजो आपतिके जों दाबो त्रिपुरा राज्य बनुखा ठीक तद्रुम न विलेज कमिटी बाहायनाय एकै अवस्था दाबो जों तेबो सिकन खालाय डेभलप खायनाय बगे प्रपोजल का जे 587 700 खायनाय तान बगे तेब एक्सपेक्टेड खे दाबो त्रिपुरा राज्य जों एडिसो फायगा म बौगरानि नेटिते 2021 ay pore sub zonal bang thanga zonal bang thanga age zonal kom tong tan bengke borokni thaniwa gram gonjo tebo jai jake development tebo daki ke development bagino mo policy mana ho government jeta power to और पैसे मासिक लाइक के सर एक्सटेंड तो खाय क्या ठीक न किंतु आबरो बमहाय ओ जे ताबो बीसी इलेक्शन इयानि बागै तामो खतिंगि तंखा कामिओ नि नुहुमानि मत इलेक्टेड बॉडी करि हेंगे जनगण बाय तागो तो उंगि तंग जेंगमा तंगि तंग सरासरि बुट दु हेंगा तो तान बगि चीफ मिनिस्टर नान बगि नाय इलेक्शन खायका ताम प्राइम मिनिस्टर नान बगि इलेक्शन खायकेबा बरक बाय बासाय बरक र भोट दुइने बिनि राइट्स भोटिंग राइट्स नि बिसिंते जे बरक न
যে পার্টি ন বড় খাপুরা পার্টি দেশ চালক থুম হই না কি ভিলেজ কমিটি লেভেল বসি সরকার গঠন কাইনেন দরকার আবনো সিনি সবচেয়ে যে নিনি ডেমোক্রেসিনি যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে ডেভেলপ খাইনেন বগিনে যে সিস্টেম তৈরি কা সিস্টেম ন শাসক দল তালবাহানা খাই তো মাতা ত্রিপুরা যাব গেতাও যারা যারা নেটিজেন বা যারা ক্রিটিসাইজ খাইনায় যারা ক্রিটিক্স রক বরক যে বুবু গ্রানো যে সাওয়া বা ত্রিপুরা মতন সাওয়া নরক শাসক দল তহদি সরকার তহদি টান বই কেস খেলে না অকক সাবলে নাকি সিপিএম রকি বড় অবহয়তে মুক্ত দেবা যখন 2005 প্রথম ইলেকশন কাপড়ব তো কুটো কেস খাইন সরকার ইলেকশন খাইনেন বাকি উদ্যোগ মানাকে ইলেকশন মা খাইকে সিপিএম না আমলা কুট आंनि जे आ जागाव बेकिंग दङ जे हरिदास देबरमा आपुरि विलेज कमिटी इलेक्शन खाइनान बगे नाय केस मा खलाक्या आबो के कुटो डाइरेक्शन रका जजमेंट फाइके जे इमिडिएट विलेज कमिटी इलेक्शन खाइनान तारपरे सीपीएम सरकार 2006 प्रथम विलेज कमिटी निर्वाचन खाइनानि बाध्य दङ एवं मा खलायो गे ताबुक दमखा अरो बीजेपी सरकार जों सरकार दङ हुनपानोसे जों जास्टिस बागे जों सब समय बरनि जास्टिस बागे जों सब समय आबनो इम्पोर्टेन्स रो आबनो नायो आउनो बुबुग्रा बुखाबाय सिमिया बुखाबाय साम खाइमोन आबन रिफ्लेक्शन फाइके ना थासिम कक मास गा अरबो खाइकेबो तला कुटो खलाके हाइ कुटो खलाके हाइ कुनिसै साकाव तामतम अ जस्टिस रिजाइन बगनि तो मा थांगो थांना जागा क्रिके खांला कुमब्लि बेथान ओ जे विलेज कमिटी जनगण जनरल पब्लिक नि बगनि एंटायर तिप्रासा एरिया नि बगनि बुबुग्रा इलेक्टेड बॉडी नायो आरो इलेक्टेड मेंबर अंके बरक चेयरमैन चंगनाय चेयरमैन परे अंके विलेज कमिटी जे मेजॉरिटी ने ब्लॉक ने अंदर आ ब्लॉक पर बीएससी चेयरमैन मानाय एंटायर ब्लॉक डेवलपमेंट खान बगिनाय ओ इलेक्टेड बॉडी थाने याकरी मार अच्छा सर और नुखा जे राज्य सरकार इलेक्शन बीसी इलेक्शन खायाने उकलोगो जे कारण फनुगा इ थानाय 4 बछर कासे तो कोरोना आमन परे ते कासे के उ रियां जे शरणार्थी दंफानि र भोटार आईडी सनामबाय आसांनि जदियो बोआग्रा बाहायनि आबनो खालायदिनि किसा कक साका आफरो गाबोन बागिनि लेर होने ताबुगले आबो उदां बायखा जे राज्य सरकार जदि अबनो फनुगै खे ताम बमहाय अब एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इलेक्शन कमिशन खाइना थाङा के डिरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट जो दाबनो स्टेट गवर्नमेंट अंडर इलेक्शन खाइना न मंग एडीसी इलेक्शन ब खाइना थाङा के अब कोनो ताल बाहानि निको अरो फाइसो होय का ताल बाहाना बाबर जे अभिजुग खालायो बा आ अभिजुग कोन बेस करी विलेज कमिटी इलेक्शन खाने बगैने स्टेट गवर्नमेंट संपूर्ण बिनि एक्टियर अब निनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अब कंट्रोल खाया अब स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट अंदर स्टेट गवर्नमेंट बकी वांस के विलेज कमिटी इलेक्शन खाया ना गए जे सिनी जे ब्रू डिस्प्लेसमेंट रगना जाब जे परमानेंटली बर सेटलमेंट मांगा बरक न बुटालिसे बुं दानि कय दिननि व्यापार इट क्वेश्चन ऑफ 1 month क्वेश्चन ऑफ 2 month केन पाइथो एंटायर एक्सरसाइज कंप्लीट खायनो इलेक्शन खायमोन ताबुगले बाहाय पाइखा निन मते नु सेमाना मते बरनि भोटार आईडी ना प्रोसेस पाता पाइ आसंग पास पाइ दि इलेक्शन खाइदे इलेक्शन खाना था गाव पाइने बुसु मांगबा साम स्पेशल रिविजन खाइमानो स्पेशल भोटार लिस्ट बुं दान बागि मानो ऑल प्रोसेस अब विदिन द टाइम माने फिक्स टाइम फ्रेमवर्क खाइनो अब खाइमानो गाव खाइमे कुन प्रोसेस जे कुनो गवर्नमेंट खाइगा दाबरम दि सेंट्रल तमनाय निनी इलेक्शन कमिशन जता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बरक एसआईआर खाइने बगिने साइतुखा जे बिहाराव खाइने पूरा अब के ऑल ओवर टू आउट कंट्री बो खाइने बिकॉज़ ऑल निनी इश्यूज आपति इलेक्शन नि व्यापारं थ जनगण नि वोटिंग राइट्स एनशो खाने बगिने पूरा एलोमालिस फ्री खाने बगिने पूरा डिस्क्रिमिनेशनरी बा इरेगुलरिटीज फ्री खाइने पूरा परफेक्ट भोटार लिस्ट ओरि खाने बगि खाना था के आरो जत ऑल पॉलिटिकल पार्टी इनवॉल्व नांनाय गवर्नमेंट हेल्प खाइ नांनाय इलेक्शन कमिशन हेल्प खाइ नांनाय क जत प्रक्रिया सक्सेस खाने बगिने जदि जे कमिशन दङ कमिशन उदुगना हांके अंडर द सुपरवाइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अब जत किछु इन टाइम न खाइमो सर और ओ एसआईआर को आंगल फाइनाय जदि नों बायदिनो आबो सालायनाय नों साका ओ जे ब्रु सेटलमेंट जागाव भोटार आईडी बाक्सा मायाबो मानो मानिबो मानो आ पजिशन नों साबले जदि राज्य सरकार ताबो जे बोर्ड बरक जे पेंडिंग क्लाइ दंमनि अबा के लेरि दंमनि कारण फुनुगिरि खांकाय एक्शन नों थांनायब्ला आबास दिनि बिसु तो रिजन फुंनाय आ अजहा तामे फुंगा नांनाय बा जों होनाय मास मा खालायनाय आ अजहा दाबो यगलिया
যে সবচেয়ে পটেন্সিয়াল ফার্মলি নোটিস রেখা যায় সুপ্রিম কোর্ট বা আবনো স্টাডি খাইনো বসাও যায় নিনে কারণ কোনো কুরই যে আ কারণ তহকে যেটা আ কেস খাইপুর তো হাইকোর্ট নি রায় হাইকোর্ট নি কোনো বেস রিপোর্ট হাইকোর্ট কাকমনি শিও যায় ইলেকশন খাইমানো ঠিক তাবো দেশনি সবচেয়ে সর্বোচ্চ আদালত নি নোটিস মান পরে রায় মান পরে ডিরেকশন মান পরে খাইয়াঙ্কা তো আবো তো ডেমোক্রেসি মার্ডার খাইমানি ক্লাই সকাবলি হ্যাঁ দা সব খাই কে আবো যে শাসক দল বনে রেসপন্সিবিলিটি থাকনাই তাম তো রায় রিয়া কো বরং তো 28 দিন রায় তো তিনি আবো খানা বার্ডি তো মা ফাইনিবলি না জাজমেন্ট তো ফাইনিবলি ডিরেকশন ফাইনিবলি তাবো আবনো বেস খাইনো যেটা বিনি পটেনশিয়ালিটি বিনি মেরিট নুক দিক নউইন সুপ্রিম কোর্ট ইলেকশন কমিশন ব নোটিস রু আ নোটিস রিগাল কম যদি আবো বেসলেস অম কোনো গ্রাউন্ড করে অম কোনো অর্থ করে হিগাঙ্কে সুপ্রিম কোর্ট ইলেকশন কমিশনের কোনো নোটিস নানি কক স্যার নोंङा যে টিপ্রামথনি সিরিয়াল লিডার হিসাবে অবনি কক কাইসা রাইखे বরংনি বখাও তা গরক বাকক নি তংখা প্লাস অর আং যদি বিরোধীনি শব্দ নি সাকাंके नों বিরোধী রকনি রিঅ্যাকশন নি তা ওয়ানসুকদি পাবলিক রকনিবো বখাও আবর উরমুরক লাইকিবকা বরক ওखेबो যায় কক সালাই তংমানি টিপ্রামথানি মেইন এজেন্ডা তো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড फियाबा नकजाखा बिसि इलेक्शन तैबो आंदोलन ए रोमान स्क्रिप्ट तैबो आंदोलन एनआरसी हनुका एनआरसी एसआईआर हनुका एसआईआर अमाके जे भेराइटी आबो खाइफोरके तय अन्य पक थांगो आबो खाइफोरके अन्य पक थांगो बंनि कुनो निर्दिष्ट कुनो डिमान्ड करिखा आबोनि बागिनि बरकटाबो अराय परय इंनानि फासिं इंगैबो तंगो रै जदि पाब्लिक रंनो सावै पाब्लिक रंबो इ हलाय तंहाके ताम सानायनो पाब्लिक रक विभिन्न बरक सिनी टिप्रामथनि बुबग्रानि मोखांनो डिफाइ खायनाय बगिनाय इमेज टारनाइज खायनाय बगिनाय बहु रकम कला कुशल षड़यंत्र खायनाय किन्तु जों टिप्रासा आम जनता बा जों जनरल पाब्लिक इन एज अ होल जों बुजिना नांनाय जे बुबग्रा जे डिमान्ड जे इशू जे विजन तैनो जों फाइट खालायो बा जों पार्टी संचावो टिप्रासानि एन्टायर टिप्रासा 20 লক্ষ টিপ্রাসা তহকে জিতেন্দ্র বাবুনো সহ বা রাধাচরণ বাবুনো সহ 20 লক্ষ বরণ কি বিউই নাই ও 20 লক্ষ কায়া একজন কমি নাই দুজন কমি নাই কিন্তু টিপ্রামথনি সানমংকা এন্টায়ার টিপ্রাসা নি বিনি সার্ভেদুলতে এক্সিস্টেন্স ইন সানমং আবংকা ও গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড বা স্টেট হুড অবনো जों কিবিদে রাখাবা ও দাবি সুগলি আ দাবি নাংলি হানি নাই সাপোজ যে সরকারও ফাইকা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি जागिनी जे 1000 नोट कांग्रेस बा यूपी गवर्नमेंट समय चलि मारो आबुनि डिमोनेटाइजेशन खालायखिबा हेदा आर आं नसं खालायखिबा जे जोंके टिप्रा सानि हामक्रानि जे थांनायनि जे दाबि ग्रेटार टिप्रालैंड अबनो जों डिमोनेटाइज हायका खालायखिबा जों अबो नांलै हानि खिबिरि कांगा जों नानि ए बरक सानमु आलाकां थांगा दावरं नि सरिव रुगि कुलुम तंगनिसे ताकेसा पाथर जों थांका पाथर चिकित्सा माखाय नाव माखाय চলার পথে নিন জীবন কথাং টংসা কে তাবো নিনি অ রাজনীতিক ডেমোক্রেসি কান্ট্রি প্রত্যেক বছর প্রত্যেক সমস্যা ফাইমান তিনি প্রবলেম খানাও প্রবলেম টাকে আছে ফাইমানো ও আছে মানে প্রবলেম নিন সরিও রুকুং হাগান আ রুকনি বগে চিকিৎসা খায় তংছ নাই তাবো নি ইলিগাল স্মাগলিং ইস্যু ফাইসো ফয়কা থাঙ্গা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা আপনো ইস্যু খালাই রুকুং কাঙ্কে আবো চিন্তা ইস্যু সঙ্গে আগিন সিমিন সানি ফাই আবো যে ইলিগাল স্মাগলিং আবনো সমস্যা সমাধান মা কেনাই ইস্যু নো परमानेंटली सल्यूशन खाने बगे सेंट्रल गवर्नमेंट ताबुं चिमी खरंगटी समाया केनो ताबु अब जाय जाके जोंते बचिनी अनेक लिडार्स जिनि पार्टीगत भाबिब इंडिविजुअल बो आबनते अनेक खरंगटी सामाने जों किन्तु बुखाबाय खुबाय खायमोन आबो तो नुंगा नांनाय बिले बुखबाय सामनाबाय सामुं खायमोन आबो फेले दुइटाने एकसाथे खायमोन आबो नुंगा नांनाय गावके ट्रु सेन्स अफ बरो फाइट खायो एबं सानमाने आबो गुबुन सानै दं होनै जों रमि माने गेताबुरम निसिनी बुबग्रा तिनी ग्रेटर टिप्रालैंड स्टेटहुड सामने फातर बाहायनब आंदोलन खायो टेकेसा दाबिदा मानसिन टिप्रासा थांनायनि बागिने एदे टिप्रासा एकटान बागिले तिनी एग्रीमेंट खावा से सेंट्रल गवर्नमेंट अत 12 बছর যে সরকার দা বিজেপি लेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिनी सेकेंड मैन कारणै होम मिनिस्टार अमित शाह এই যে হোম মিনিস্টার বা সরকার যখন বুবুগরা হাতাই কতর বড়মুড় 2024 নি ফেব্রুয়ারি মাস হাঙ্গার স্ট্রাইক এন্টায়ার টিপ্রাসানি ইন্টারেস্ট
bo mokol mukti khiklai no ang saya thijine to bo o Tiprasa ni san mungmai ka sini nai mungmai angke andon khlai thang tin bo sarkar nuhu gunai mokol bai nugui no sarkar to invite khlaine Delhi ma talang kham gabo to America Bangladesh sarkar talang yabli pain Pakistan talang yabli China talang yabli khud bharotborshoni systemo je desho sarkar tonga a sarkar sini maharajon invite khlainai je সমস্যা সমাধানের বাগে নাই নুহকা যে সমস্যা তঙা সমস্যা নি কোন বুবুকরা এলাবোরেটলি আরো ব্রিফ খাইকা এবং ক্লিয়ার লিবাবেনো আরো উপস্থাপন খাইকা প্লেস খাইকা তারপরে সিগনেট সই পত্র অঙ্গিনে এগ্রিমেন্ট মা আসুখা 2nd March 2024 আপন সন্দাও Tiprasa অ্যাকাউন্ট হনো বুবুকরা ন আপন সাকা যা কন্ডিশন কাজে 6 মান্থর কোন মুভমেন্ট খাইমাগলা 6 মান্থ মুভমেন্ট সাসপেন্ড খাইকা Tiprasa সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সক্ষনে কা অখরা অখরা जों पालन खायगा 1 বছর लाखिया 18 मास लाखिया आसे जे पेशेंट बुबुग्रा नाय अमनो न पेशेंट कगमो तंगो धरजय महर अधरजन सिंना सिंग तो किंतु बुसुदिन ना सिंनाय आव बुबुग्रा काहापन सिउ बुसु पयन तो बना सिंना नांनाय का ना सिंमन आबनो जों बुजि उइ ना सिंना नांनाय किंतु खाबाय सिन बरो ताकेसा सामान्य राजनीतिक दल अपोजिशन पार्टी रो केस केस खले अमाके सांबादिक सम्मेलन खायनाय किंबा कोन इंटरव्यू खायनाय आबाके बरनो बिब्रान्त खायनाय बरो বরংনি মগজ দুলাই খাইনাই Tiprasani হামক্রাইনা আন্দোলনে ডিস্টার্ব খানে বাগেনে একটা ষড়যন্ত্র চলিত এবং খালাই দङ আবু সিপিএম খাইমানো আবু কংগ্রেসমান খাইমানো আবরনি চিনি শাসক বলে বিসং বিজেপি ফোন খাইমানো পলিটিক্যাল ভিউ পয়েন্ট ত্রিপুরা মথানি যে আসল Tiprasa থাংনাই আন্দোলন দুর্বল খানে বাগেনে গাউন বাগে जों आ জায়গা খুবই খুনজুবাই মকলবাই সতর্ক তং নানাই जों সজাগ তং নানাই যে অবররকনি কক সামনি অবররকনি যে রাজনীতিকনি যে কলাকুশল কক সামনে হব সিনি Tiprasani যে থানচানি মারিনি আন্দোলন যে শক্তি ন দুর্বল খানে বাগেছে ষড়যন্ত্র খাইতো স্যার নং বিরোধী দল লগ্ন নং অ কক সাকা তাবুক ফাদি Tiprasa একাউন্টই যেহেতু কক সালাই মাবা অবো কাইসা ছায়া ছায়া দিন পন সাজাগনাই কক ngui থাকা সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল থাকা যে নংনি Tipra মথানি ন 13 জন এমএলএ বিশেষ খরকসা এমএলএ চিত্তরঞ্জন দেববর্মা বতো ডাইরেক্ট সাকা Tiprasa একাউন্ট Tipraland কই আবু yang সাপোর্ট খাইমেয়া অবনতি নংনি দল কক দা সালাইকা বা তামুই ব কক সাইতংখা Tiprasa একাউন্ট বুম গ্রানসিবলি আলোচনার প্রসেস থাঙেনে Tipraland বুম থাংমনাবো গ্রেটার Tipraland বুম থাংমনাবো হ্যাঁ কাজমা পরজমা পরে বুসাং পুরো পুইলামো নানি বুসা সালাংনাই আনো বুসা বুরিংনাইছে তাবো তো হয়তো মডার্ন হাইটেক যুগ সাইমানো মাইঙ্গা ডক্টরসন যে সানানে মানা খাইজো চলা नै তাসদি বুরিহিনটা সাদি সিনি ম আবো আপতিনো একটা কনসিপিংকা কাউন পরে আবো গফং মানো ইনভ্যালিড বরফরা আছে থাং মানো কিন্তু जों ইনভ্যালিড আসবেন जों তো মেইন সিনি টার্গেট তো বরক মুনসু ন ফর্ম আসল সম্পূর্ণ খানে বাগিনে जों তো ফাইট খাইতো বলে গাবো হিমা কমো চিত্ত বাবু যেটা সাইতো কিছু এক্সেসিভের মানসক মানো ইনি থট আবো bo joro joro trust kisa kamaman phong mano o je process ni beboro bin bukhan mo ting jeng mano but bo very much da bo Tipra mathano ke bo jodi charge thle ne ke Tipra mathe nokri bi thang mamle nokri bi thang ra gyabli bo ang emeli mun kas khaili na mi bo gran logi o tongoi na ang emeli mani o emela tohakan saga pap sing na kani ni per wansu ki bo emeli jakri thang mamla ti jukti phunu kangke ar ke bo thang ma sin wansu ma se tik aba ke bo wansu tong se o process Tiprasa account mo na bo bini mote 100% জায়গা তো আচ্ছা হয়তো বা বড় বিশেষ মানুষ সম্পূর্ণ বাবা সম কিসা একদম ওয়াসি কিছু নাংজাক সবাই অল পারফেক্ট মস বেরা মত তো কিছু জায়গা মাই আবা হিং জায়গা তো খাতাব আসক সিবলে ফেবা সাইলে সাই তো নিলে নই তো এটা কো এখন পারফেক্ট নিয়া বলে রাবো নং বংবা আমো যত নং আবো ফ্যামিলি বো প্রবস ঠিক তদরু ন যুক্তি ফোন লাইকে আমাকে জাস্ট একটা যুক্তি স্মল উদাহরণ দই আং ককমা সামাছে পেশেন্ট বুবুগ্রা যেখানে থাকতো আরে ও Tiprasa অ্যাকাউন্ট বই জরতে থাংমান আইগা নাই বলে থাংমান পরে তো একটা দিন ফাইনাল যেটা ব বিজেপির সুনথস্থ খেলা খাই তো হমান জায়গা যখন শিবানো সালসা নাসিম দর্জ পাই থাঙে না তখন তো বুবুগ্রা খরাং টিসা নাই তেবে বিরাট আন্দোলন খাইনাকে মাখলাই নাই ইয়াকরেই তো রিয়া খবলে যখন বুবুগ্রা গ্রেটার Tipraland কনসেপ্ট ইয়াকরেই কাঙ্কে তখনই যেন হুনাই Tipra মত আং নিজে বই আকানে থাকে আংলাই ইয়াকার খাবা যখন গ্রেটার Tipraland ইয়াকার খাবো বুবুগ্রা তখন আং ইয়াকানাই আবো চিত্ত বাবুনি কক সিমিয়া কিন্তু ব বিনি সিন্ডা তারতি ব চলি
তাবো নং balai khe kok kotor kaisa samani engkha jita borok buikhanaya ko a kok kotal saka nang je borno wan surnai Tiprasa Accord Greater Tipraland bo ngi mano o manthai tabo je borok aba haike bazarok kok piri tongkha borok tie Tipraland sanlia o Tiprasa Accord abo abai somanja hingake tabuk nung saka abo phanse Greater Tipraland mano hingake a je Tiprasa Accord ni bisingo kuno nirdisto line by line bo suijak kre around kok bathong ke balai sika nei bui obijog bo khlai tongo abno nung baika Greater Tipraland bai soman jakha aro kok bokri tongo একটা স্টেট হুটো tongo ta bini land right একটা স্টেট tongo bini cultural একটা স্টেট হুটো tongo bini finance all included there কিন্তু শুধু articles o article or stability ni তখন আলোচনা claim হোম মিনিস্টার বে ফাইনাল সেবা থাংপুরো তখনে আবং না এক প্রকার আবো মামা পরে বসং হনি মানে অবাস জর্দিস দাবগরি মাংরা বসং না আবনি ফাতরস রি মাংরা ইয়া কোঙ্গাকে আবো সিনি দল কত আলোচনা claim ঠিক আছে আব দর গ্রেডি ফেবা সিনি সারমলে সুন মানে সিনি নেক্সট সানমো ও স্টেট হুড মারা নাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মারা নাই হাইবো সুং আনো দুইটা কনসেপ্ট নি সুং অর মুভমেন্ট লাই থামো এক as of now but at this point of time বড় হনাই যে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী যে সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার এনডিএ গভর্নমেন্ট তারপর যে হোম মিনিস্ট্রি ও যে আসল মন্ত্রী হ্যাঁ যে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ আহাজ জড়িত দাবো জরে আং নন রিমান আহাজ জব থাকে কুলে তবে বাফুর কইছি না ও পাওয়ার জরাতেই সিংনন রিমান আবলে কিন্তু কইছি পেকে রাখা গা বু সেবং নাই বুসুক জরতে বিনি স্ট্রাকচার বুসুক জরতে বিনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন দং নাই আবো লাস্ট সেদিন কক সাবইনাই গনে অপরসং পরিষ্কার নাই রিমানে তো রিমান জানা আবো কি সেপারেট স্টেট দাংনাই স্টেট হুড দাংনাই আবনি তলা দাংনাই আবো তো সং দাবো আলোচনা সে তং কংকা সং আবনো তো বিশ্বাস বাই হুব বাই তং নাংনাই বলে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট যেটা ত্রিপুরাসানি রাইটস তমন আবো তো দাবো জরাতে সং ফাইট থাই তো ফরেন্টি সেইন তো আমবাগে তো ও সাসিও সাক ইলেকশন নি point of view elected body gram pahro nango develop khanen bagi nango aboni bagi pontuse supreme court thango onno party ka tangi thanglia jara somlochon khane bu gran somlochon khane ro tangi thanglia cpm ro nogod asugine press conference claim no noga asugine kaise media nungine kok saimano easy khe nang yeble kok sanan to saimano kintu বরকা tangi thanglia justice an bagi o village committee government khane sarkar khanen bagi ke tangi wansuglia tangi chaituklia ke bukhan krui সামুং বকরু ককা সাও ক্রিটিসাইজ খানে কে মানো কিন্তু তাঙ্গি খালায়া বুগ্রা হাই তাঙ্গি ফাইট খালায়া আর তাঙ্গিনে নং জিতেন্দ্র সুগি তাং খালিয়া নং রাধাচরণ বাবু তাং খাইলিয়া নং অন্য পলিটিক্যাল পার্টি কংগ্রেস খাইনার তাং খাইলিয়া নং বিজেপি তনার রেখা তাং খাইলিয়া নং তো কেস খাইদি আন সরকার তোমার আকাশ খাইনাই আগে নাঙ্গে আর কুট কাটা খাই দিনি যে ফাই নাংলে চিনি ও বিকাশ বাবু সং তাই তা ও মুক রামপদ বাবু সং তাই সাবো জানি বংনাটা তো ইভেন চিনি ত্রিপুরাসা ফাতার ফোন আছে যারা কাহাম নাই রঙাকে পুরা ফাংশন খায় নাংনাই ওয়েল ফাংশন স্মুথ ফাংশন ডেভেলপমেন্ট খায়ন বাকি হিন হাঙ্কে বড় ফায়া কইনাই মতি ক্যাশ টেস নাই হানি খাইমান আচ্ছা নি কক দি বকছনো তাবুক যে কক কাছে তমনি বিসিং আন্দার কয়জন অম্বু ইন্টারভিউ রখা যদি তুমুন বিজেপি নি যে তাবুক এসটি এমএলএ তংনে র বরক যদি ত্রিপুরা মথাই ফানখা যে ত্রিপুরাসা এসটি সিট তংনের ফানো একটা সিক্রেট কাইসা বৈঠক খালাইকা আবসুক বাইনছে মোটামুটি মানথাই মানো নং বসে যুক্তি সংগত উজাত যত থানজা হংকেতা সিপিএম ফানো হংতুং কংগ্রেস ফানো হংতুং সুং যতনে এক মডং হংকে ইস্যু হাই মানে ত্রিপুরাসা ইন্টারেস্ট নংনা বানো ইগা সুং সেন্ট্রাল টাইপ স্পেশাল অ্যাটেনশন তুইমান আরে তাবু থরথস খাই তো মনো বিজেপি যত সিং ত্রিপুরাসা এমএলএ দङ 13 জন ত্রিপুরা মত বাড়ি দে অরনে অরম সরকার সে করিং থাঙ্গো ও 3 জন এমএলএ যদি কুতুল খায় 3 জন এমএলএ বাকে সে করিং থাঙ্গো অর তো কয়জন দङ 7 জন দङ বিজেপি সিমি সে 6 জন ত্রিপুরাসা এমএলএ আইপিএফটি কাইছে 7 ও মানে বড় সড়ক খেলা কাহাম কে ত্রিপুরাসা মানথাই তুই মানো একদম মুসারি তোর মানো বন যাগো সে যে তামনাই সিবু মুসারিনো তাম চাবি বাজনা হে বাজনা সিবু ইয়া বাজনা তাম বাসিন মানজে বাসি তামনে বন তাম হবা সাপুরিয়া বন গা হে বা বড় সাপুরিয়া হে খালাইনে মুসারি তনি মানো সিবু ক তাঙ্গি খায়া না খালায়া বন আসল নং মান সমান জায়গা করি বড় শুধু পলিটিক্স খাইনা বাগै সিমি ইলেকশন ফাইকাংকে কত সানাই বিজন ডকুমেন্ট হেতু বনাই হোমওয়ার্ক হেতু বনাই আজাগাং তো কথা কা অপন বিজন ডকুমেন্ট বেলে খাতা তো গুলে ইলেকশন সময় বগরা যখন
sini sihar যখন প্রকাশ লাগে ম্যানিফেস্টো আপনি লগে তো তামনি গভর্নর নিনি তেলেঙ্গানা নি সিনি কর্তানো রাজানি ফ্যামিলি বড়নো বব কিন্তু আবার এমন ভাবে কক সাকা আব্রো এমন কুতু এমন খানা তত আবার তামো সাসেনাই নং আবনো পুলিশ পাই একটা কক না গাঙ্কে বনো প্রশ্ন দেখাইনি কিন্তু তাঙ্গি নং দাবো খাইয়া 125 amendment 125 amendment থেকে আরো খলে যত আছে ডাইরেক্ট ফান্ড কক সাদি আইডিসি আরে ও গো দুমবুরা থাঙ্গিছে গন্ডাসরা থাঙ্গিছে এমন একটা বিরাট হাসপাতাল খলনাই কলেজ খলনাই গাবা বসে খানা তো গাবা নং দাও সরকার তংখা অ ত্রিপুরা রাজ্য বধাইনো 5 years complete তাও টাই 2 years সঙ্গে 7 years বিজেপি লেড গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্য সঙ্গে বাধা খাইতাম ত্রিপুরা মথা বাধা খাইতাম সং সরকার তংখনো সাওজে খাস খাইদি কিন্তু মেন তো বড় তাবু ত্রিপুরা যদি বুবগ্রানের নেতৃত্বে এই যে 44টা ভাষা পূর্ব 31 জন আমার কাঙ্কা ফুটলে বুবগ্রা দায়িত্ব এইগুলো দাও সরকার মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চাশ খাইয়া নি দাও তো আচ্ছা স্যার জিনিসটা আজ আগে আপনি স্যার অর আং কাছে নর মাস হইছিনাই দো নং কক সাই থামন জাগা হনো নং সাকা যে তাবুক বিজেপি আইপিএফ নি যে এমএলএ খরচা পানো সিতুং আইপিএফ তি বড় অনেক কিছু খাইমান হনে নরক তো বড় তো রাজনীতি খাই দङ নরক তো রাজনীতি খাইপানো দফান বাই কক সাও আবু লুকুরক বনুগৈ दङ जे बसं खाइमानि इस्कुनो नरक सल्भ खाइया चेष्टा खाइ सल्भ खाइनानै थांगे तो गोबां मा सामुं मा खाइनाय मा खायो नरला वाइसपन प्रपोजाल रहदा नायखा बीजेपी नि एमएलए रक न फादि जों थानसांलायनो बा अबहाय रक तुइ सालायानो पार्टी नि कुनो सिद्धांत बुबुग्रा स्वयं से बुबुग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा वो पुतला नि सामजाक बुबुग्रा माका थांगे কক सायाबली प्रेस रक কক सायाबली आबनि बिसे ताइताम त इतिहास कृष्टि संस्कृति नासिकंगासिन इतिहास ओ उजेंट प्लेस आ उजेंट प्लेस नि राजानि नगा आसने राजानि बसा राजा से दाउ बसिनि गणतन्त्र व राजतन्त्र के दाउ बनो दुनिया चालु तो हो बनो आफोरके जोंगो मन चाय किन्तु बतो तिप्रासा थानसां सिना नों साबलागि राजा कांग्रेस खाइपुरो अ बरक दाबु जारा सानाय र भाइ नों तां कांग्रेस खाइ तंनि ब कांग्रेस आखर फेकेबली हेनागी जुति हेया दबा तां कांग्रेस खाइ तंग कांग्रेस खाइ तिप्रासन बगि थांग तांमै आरो हनि साबले अ राजानि बसार राजा र कांग्रेस याकर मे बर बर तिप्रासन तंग ब दाबु आ कांग्रेस पार्टी आ तो इतिहास साने देश स्वाधीन तुमना दल से याकर फेका याकरि फाइनि दिन दल फेका थानसानि मारिओ फाइने खरांथि सहि तंग नों तां थानसांगिया गताइताम साजना तंसिबा अच्छा सर ताबुक डेभिड मुरासिं तिप्रासा एकॉर्ड इलिगेल इमाइग्रेशन रहरनानि ताई जे तामसकमो ताई काइसा तिप्रासा एकॉर्ड अजे तीनटा इलिगेल माइग्रेंट ग्रेटर तिप्रालैंड स्टेट हुटा आइसुति थांमानि नोंबो सापर्ट खालाय वासे थांमालाय मान नखा बबाय किस नायरगि खाबलाय ताबुक बोरिंगि दङ बसकांनि 8 तारिख 9 तारिख 8 9 10 সম্ভবত যন্তর মন্তর আবনতি কেবো নেতা জানজা রিঅ্যাকশন রাখা নিলে তামমক থানার নাং যত কথা লাই যত থানা নাও अब একটা মিরাকল গড প্ল্যান জানি মসাইমে ত্রিপুরা সানা আসে যুগ যুগ ধরে ইতিহাস আগরতলা থেকে দিল্লি থানায় ওমা ওমহাই একটা বগরা মলসিমি তাবক জরা কেব করিও করিকম ত্রিপুরা সানি বিজনেস প্রাউড সেন দরকার তান বগে ববিনি পার্সোনাল ইন্টারেস্ট বাহিকা জুনাল চেয়ারম্যান রজা খাবলে বাবু আকা বনি যে চাকরি ব খাইতম খমো बिनि अकुनो बाप करि बिनि आमा बाबु साइरि खलाय मोटामोटी बिनि जुग चाइ थांगाने बिनि कतङ सम्पत्ति दङ अ देबिर मुरासिंनि किन्तु तिनि याकुं या कोकुइनाय हेमन के कष्ट अरण्य बाबु कक दे आनो दाबु असं जिमि उनको गन्डा सराजर हिन्दी फसा हिमागले ब्लि आं तिनु साबसा हिमिके सालसा थांगै वाति पान्दै मानजै बसा आसे दिल्ली थांगै आन्दोलन खायमान होके आं अर उनको निसिमि तंगनाय आमबासन सिमी मनोजरा हिमने वाटे बिसिं हिम थिके थिके आं थांगा ता फुलमि आसक्सि किन्तु कुनु या आंगा किसे हिमा बाय किन्तु बजे हिमाने आगरतला থেকে উত্তর গেট থেকে আরম্ভ করে দিল্লি ও মাগলে আব ইমাং হাসি মাতো अब थुइन तो हो गया কিন্তু বতিনি বাস্তব ঠাই সাবাব কোরি লক্ষ ত্রিপ্রাসানি বিসঙ্গ খরকসা হাঙ্গাবো দেবির মুরাসি বনচুবাই তনর বয় বাক্সা হিম থানের কিন্তু বুংনায়া বড় বহাইন বয় বাক্সা আং বরন সেলুট आन्दोलन सेल्युट बरना आं प्रशंसा समालोचना खाने रक बरक आसल तिप्रासानि हामपुरेन बगि वानसुखिया नाय र अन बगि एजे डेभिड मुरासिं सिनि काइसे इतिहास तोरि खासे रांसाकने आकबे सिथानि बिनि बुंसि
দাবি মান থং বে থং দাবি তো সরকার সিবলে মতা মানন বাকি থাংলে ননি নিন টিপ্রাসা 20 লক্ষ বড় হয় 20 লক্ষ বড় মান থাইনি বাকি বসানি তো বন जों दा बुस्तु बना नांगौ बन जों जत्तु सुबा खांके आव यस टिप्रासा अरन तुरु सेन्स थानसा बत हंगियाबले ए नों सीपीएम ता फाइदि ए नों कांग्रेस ता फाइदि ए बीजेपी ना बत जत्तु फाइदि हिन दङ बत जत्तु फाइदि सिनि कक साइड में बिन जे मेसेज तो काजे प बके बन खिबि बब खलाया जा ना बतक से टिप्रासा नि इंटरेस्ट जतन फाइदि दुख ना मतामो नरक तांगि फाया गेजा आनि स्लाय नरक तेबो फानगोनां नानो नर सिनजो हनो नर मायरो फाके तेबो हामगमु 신조사 마이노 거북만 한 건게 타노야 마이노 레스폰드 당야 무사로 레스폰드 거카로세 ताबो अच्छा फारि आ कक नि बटांनो फाइसिनाय जे बसकांनि 8 तारिख बा 9 तारिख जे जन्तर मन्तर आन्दोलन न जतन फाइदिनि ककमा जागाव मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बीजेपी लिया बीजेपी नि तो 6 जना एमएलए ताबो मन्त्री शुक्लाचरण तो आईपीएफ ति पार्टी नि काइसा एमएलए सुसु बनो काइसा इंटरव्यू ना थानिबो साका काइसा चेनेलो जे अब हानि ब खरसा रिंखे ना हाय थांनाया बाहायजा पार्टी होइते सालायनो ओंथुं रिंथुं हायगासे कक खायसा मिटिं लाई थांनाया बले बिन कक खिबजागनि हाय नों तान अब तो नियम दं बुं पार्टी तब स्पिरिट नेशनल इंटरेस्ट जेहेतु ब नुमि तो हमके वी मस्ट पे आवर solidarity we must pay our respect and solidarity for the cause of the Tiprasa community David Murasing he himself started food march from Agartala to Delhi for the existence and survival of the indigenous people of Tripura. So we must respect his sentiment. His sentiments avails for the entire indigenous people. At this point of time, जों political spectrum नाव बात हुई, political ideology बात हुई, नों Tripura land साना IPF ती पूरा पूरी Tripura साना हम करने बगै नायो बिनि existence survival बगै separate state, बहुत separate state. अबनो एक सुजुग परिवेश नों किसा हासाल तमनो थानसानि फायनाय दरा जों तेबो थानसानि गनो फुनुग्रेन दरकार तंगिमनो पार्टीओ किसो डिसिप्लिन दं आलोचना खालायनो पजिटिभली जतन आं जेमन वानसम हाके वानसम हाके जों दातिनो थानसानि मारियो थां आंकि आईपीएफ नि डिमान्ड ना एगेन्स्ट जों तिप्रामा थांगो बाट वी आर नॉट अगेंस्ट द डिमांड रेज्ड बाय आईपीएफ उसकांगो आं लेक्चर रो बबु 6 दिल देव इज आईपीएफ तिप्रालैंड सानमानि ओ तिप्रालानि कोना मेंशन थाइदो सेपारेट स्टेट जों सेपारेट स्टेट काजे ए जे जिनि सत्यन वास्तवन कक साने तान बगे राजनीतिक अब प्लेटफर्म आलाकानि ने बा काहाम सामनो बा जों हायनो सानो हेदा सिंगे खनजेना आईपीएफ 2009 नि सिंनि सेपारेट स्टेट सानमान आइ बरसा सानि आबो आ ओ आईपीएफ ति आबो तेखा आईपीएफ तिन सानबा कुबु यो आईपीएफ तिन 2009 नि सिंनि ओइ जे सेपारेट स्टेट बगे सानो गां कुबि कक सामन के बर खनातो जे ना साय आं तालाल साइ दङ अच्छा ताबुक तिप्रामो था पार्टी नि बखाक्ति बर्न रिङै सालायनि नि मतन कोनो परिवेश त रतं बा साबनाय जा पार्टी गत अमतो इन्डिभिजुअल्स अमतो ए जे डेभिड मुरासिं त इन्डिभिजुअल्स आरो कोनो फ्लैग टंगला फ्लैग से क्रिबले बो फ्लैग कोनो समय पण आं नुया को जे तिप्रामो था फ्लैग रमिने जानदाति हिमन बर सलिडारिटी बोग्रा से थांनानै दं हाबल दाबो बोग्रा फ्लैग तालिं खायाबले आरो इंडियन फ्लैग टंनाय दिस इज द टाइम अरो यूनिटी ngani थानसांगनि असेंबल ngani बुदफानि इंटरेस्ट एक मडंगani सेंट्रल गवर्नमेंट जों प्रेसार खालायगोन के जत थाङि खालायगोन के नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी अमित शाह एकटा किसु माबान द कक्रै बलायखेनि काहाम काहाम रिएक्शन मानखा ताबुक ताइ काइसा कत रिएक्शन नासिङि दङ लुकरक ओ नासिङि दंमानि न नरक जों नुखा जे बीजेपी बाय तिप्रामो थानि बिसिङाव किसा केसा केरें लाइखा निनि आनि लाइखा ओ करं करं जागा कयटा जागा बोलाई कक्सिल चालाइखा अब अभियोग सि मकल बाइथां तो बन खाइखा हलाया अभियोग लाइखा आबुनि यागुलो आसुसा होम मिनिस्टार रिंगै बुआग्रा थां मालाइखा न तिप्रामो थार थां मालाइखा तामो सालाइखा फ्रु लुकरक खाना बागि नासिङि दंलाय बुबग्रा नंखा बुबग्रा आबन साकान बुबग्रा थांजा बुलाय माने जास्ट नों साका ओ जे मन की बात अब खूब अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यजनक जायफोरनो क्लाइथिं आबो चाया कारण जों दिल्लीआव बुबग्रा नेतृत्व दिल्लीआव थाङै आसुगै दङ बुबग्राना आबन सकांनो इनभाइट खालायका बुबग्रा टीम तालाङिना दिल्लीआव थांका का सिनि बरकनि मानथाय सकते जेटा नरक साइमानो साइथिं आकंकक सागा जे अलरेडी से स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एवं सिनि बुबग्रा ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट accord अबन इम्प्लिमेंट खानान बागै बुबग्रा एक्सपार्टेड खानान बागै नै दिल्लीआव
হোম মিনিস্টার বা এমনকি প্রাইম মিনিস্টারের মালাই মাহাকে কারণ জেপি নাড্ডা মালাইখা ইনকে আরো অমিত শাহ বাই মালাইখা ইনকে এই যে স্টলওয়ার লিডার টল লিডার সব মালাই মানে তো টিপ্রাসানে হামপ্রেন বাগিনো বরক দাও জরো অ্যাসুরেন্স রিতো পজিটিভ অ্যাসুরেন্স তিনি রেনাই খানা রেনাই বসিক দরতে নাসিং তো বুবুগরা ঠাজিং সাকা যে খা কলক বাকি বুবুগরা নাসিং তো যখন খা কলক বাই এমন জায়গা থাংসক আসং পড়তে নাসিং মালে এমন জায়গা হাঙ্কে সুংতেসা আলাদা মুভমেন্ট খায় না হাঙ্কা মা খাইপিনি টিপ্রাসানি কষ্ট দলগত সানাই বুবুগরা নিজেও সানাই আফরো বুবুগরা স্ট্যান্ড টাউন নাইসিন টিপ্রাসান বগি সিং মা বিসিনি মা চিনি ছান তো তাম সিন নাইমুং তামবা তাবুক যারাবা বুবুগরা দিল্লি থাঙ্গে কোন দাবি তুই মেয়ে বসে খাবাইনি নি কোন কক দবাবো না আদিনো হোম মিনিস্টার মালাইফুরু কক এসুরেন্স পুরা পুরি নং ন দাবিনো আং বেলাইখনো সিনজিয়ার বন বাগে আং তো অলরেডি এগ্রিমেন্ট নরবে কক রুই সই চিলাই যাক আং নিদিতে প্রেস ফাই প্রেস কনফারেন্স থাই আপু সাসং কে আবু তা আপু নি যে অমিত শাহ বাই দাবো অমিত শাহ আবু নাবু বলি গব সাবা আং খুব সিনজিয়ার নং নবনো আং দকু তাড়াতাড়ি মানসা আং চেষ্টা নাই তঙ্গ খাইনাই গাছিং নাসিংগ্রান দেসা হোম মিনিস্টার তো গসিকা ওয়াইরে ওয়াইনো মানে মোটামুটি ওর যে ওর 2023 ইলেকশন পাইমেন্ট পরে যে ফ্রুন জিম মালাই ফ্রুন জিম পজিটিভ যে কক সামান হাই খাই দং ফিয়ার প্রাইম মিনিস্টার তিপ্রাসানো তুই আলাদা কক সামানি ওয়াইসব খানায়াকো বুয়াগ্রাখো মালাই মেয়াকো তাম কারণ টং মালাই জানিগা নাং না কি মালাই ফান দাসুগো আববনি বিজেপি নি পার্টি পলিসি ব্যাপার বা পার্টি ইন পাওয়ার নি পলিসি নি ব্যাপার প্রাইম মিনিস্টার বাই মালিনা নাখা মালাইথুং কিন্তু কোনো সময় না হইয়াবলে যখন প্রাইম মিনিস্টার মালিনা মুসুং বা ও দরকার তাম হগে সুং মালিনা কিন্তু মেইন ইনকা হোম ডিপার্টমেন্ট নি সে অলমোস্ট মেইন ফাংশন নি খাইতাই হোम मिनिस्ट्री टा का होम डिपार्टमेंट से राइट डिपार्टमेंट से खाइतो हंगा तो सुन तो रॉन्ग डिपार्टमेंट थाई कक सायाबले है ना के दावरम दी तिप्रालैंड बाय अकॉर्डिंग व्यापार ओ जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाय ओ फॉरेस्ट मिनिस्टर बाय कक सागा जों हनन मेन तो होम मिनिस्टर देश नि समिस किसु खाइनेन व्यापार काजे आ मंत्री बायनो जों कक साइतो आ डॉक्टर बायनो कक साइतो ऑफिशियली बाय काजे जों पॉजिटिव होप खालाइतो दाबु जराव जों कोनफोन ट्रास्ट कमायाको কিন্তু আপনি কেবংনে পলিটিক্স ব্যাপার কেবংনে বড় কেবং তো হঙ্গা তো আবু দুর্ভাগ্য তা কেবং দি হবে পারো সিন বিসিং তিপ্রাসার হঙ্গা তো কেবংনে কোনো কগিয়া বিশেষ অবার রাজনীতি রঙ্গা তো হঙ্গা তো চাই আপনি অবার রাজনীতি রঙ্গি তো নাই হ্যাঁ তিপ্রাসার পথানান রাজনীতি খাইকে তো লাগবে বেলাই ওয়ান চিন জরাবো খজারে ফাইকা তবে স্যার অব কক কাইসে কাইসে তে ফাই থাঙ্গোতা নং যেমন বিজেপি নো কক সিলচাওই সাও নরকবো আবা হানি বিজেপি নি বো আং বিসিংতি কক তো মানখা যে যদিও প্রধানমন্ত্রী তো সালকে সেকাং যে উনকনি যে 15 আগস্ট আফ্রো কক সাপ্রু ওনো যে উনকনি কক সাকা ইলিগেলি মাইগ্রেশন নর খাই কক বো পজিটিভ টং টিপ্রা মথাবা যে সাপোর আরন টং যদিও ওর স্টেট ডিবংনি পার্টি রক আকক সায়া ইনকাই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বাই মালাই মায়া বা টিপ্রা মথা মালাই যে আংমনি কুলগো বরক সাও আগি নি কক রক যেমন বেলুন কসম ফুনুক জাখা পিএম ফ্লাইফু আর আসমল মাতো মোদি ফাইফুরু হ্যাঁ আবুনি বাগ আবাহাইর খাইজাকা আংকে গোबां मा বিজেপি নি এগেইনস্ট কক সাও বরক আবুনি মালাইনি রাজাগিয়া হিরাও বই কক সাইতাও হকে नोंताम सानाय ডেমোক্রেসি সেটাবো যেটা ফুনুগি মনো খাইমনো বেলুন কসম ফুনে সাবিন বসায়া দেবা একদম প্রাইম মিনিস্টার খাবলতে বদেশনি বুমা ফাসিবো দাব সুংহাইনো খরসন বুমা বু হাও নগন আসি সিং ফাই যখন जों पेन सानपुरु चॉकलेट सानपुरु रसगुल्ला सानपुरु बाजार मेलाव रि पाइनाय निफानो सानपुरु नगरां आं जोंबो खाखय बहा कयफोर हेसे कयफाम तंनाय बाक्सा माइसे आसेगनि तंतिरु বিভিন্ন কলা কুশল ফুনুগু ত্রিপুরা রাজ্য প্রাইম মিনিস্টার ফাইপুরু বিনিম বুসা নি মানুষ জেনারেল রমচুদি যারা তো অভিযোগ খানে কক খাইনো ত্রিপুরা মথন সিলমাতা বেলুম ফুনুগা বাকি তাং জলেন সা বকে বনছিনি ইন্ডিয়ান ইবুমা ফাইদো বাব যখন একটা চেয়ার আসলে প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে বা অন্য মন্ত্রী বা একটা গার্জিয়ান ও গার্জিয়ান বিনি সন্তান বিনি সাপতির দুঃখ প্রকাশ খায় বিনি সানমুং দং হ্যাঁ দা সিনো সানমুং দিনি সামন জলাবো কেতান বই দুঃখ নাঙা বা বিনি বসা বেলুম কসনা ফোনো বেলুম কচাকদা ফোনো কাখাংদা ফোনো কুফুরদা ফোনো আমার বতে খুঁজে নওয়ান বসা ওয়াইসি বসে বম হরতে খাইলে ও আং বর্ণ দাবিরিয়ান বা বেশি হাইন খানা কেতা বলি সিতিতা বু বসানো গাবন রাংসাক বাই রিসা বাইকে খাইতন দয়চারি ও গিচারি একদম বু বসান কেন দয়চারি গিচারি হাইনো
bisini samus tuk tuk samus misis kok sana tula misis tikhari tan ba kam ba abo abo ha bahino bo asal bo abo ha kala ya ka sekal sekal ba Paithak da ko na sekal hinya sini bo abo kaham wan suke sing to daw agreement bo runa ri tum li daw bo siwinyo agreement ngo da ko bu dinar na runa munariya busabuti thithangi ri tum yabli sir paithak question Tripura hasteni মুখ্যমন্ত্রী নতুইনাই বি থারিও ব অবগসিকালে ইংনি থাঙ্গো আবাহের ব কিছু ইস্যু ফাই থাঙ্কা যেমন ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস নি যে হোম মিনিস্ট্রি নি লেটার ফাই যে আন্দোলন মুখলা যাইখা আজ আবনো তিনটাই কমিটির বড় খানা হাম্পানো বেশি অ্যাকশন নগিয়া ইনকে আমনো কারি বাহিনীও রোমান স্ক্রিপ্ট ইস্যু রক আকর বড় কয়েকটা সলিউশন খাইমানো ফিয়াবা খালাই আঙি দङ অথচ নরক অ্যালায়েন্স পার্টনার পাইথাগো বনো তিনটাই নों তাম সানানি isu common nang tini kok saga abo ko durbagyo chief minister te ba proactive nga nang proactive ma to no only chief minister ije saga place ha jang sin boro 6+1 motha badu boro jodi kaham karam hangata kok boro rumal script par hamdi nini jot je all issues e onekta sango suk thang ha chief minister se tini doctor ma professor dr manik sa chief minister ni seat ni koi matha asal jor tui bithi dabok sin Tiprasa ni jago tongo কুড়িটা জায়গা পাশে ফ্যামিলি রাখবো সিং 13টা সিভিলাইজেশন কি বেশি রেটে 1+6 দুই চাকমা তঙ একমক তঙ জমতিয়া তঙ দেবরমা তঙ রিয়াং তঙ আসংলে অমরো যদি খাবাকসা খুবাসা থানজার ওই যদি চিফ মিনিস্টারও সাদং হোম মিনিস্টারও সাদং প্রাইম মিনিস্টারও সাদং অল ইস্যুসে ডাকে ডাকে উঠানো এই যে ইলিগালস মাইগ্রেন্ট বাকি নাই স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার সে দেশ স্বাধীনতা দিবসনি দিন জাতীয় উদ্দেশ্যে দেশবাসী সারিও বক্তব্য না রাখা अब तो खुद देश प्रधानमंत्री नुले काजे तामन बाकी एक्शन नाही नाच दी नाही का तो अब चिनी कॉगली हमले चिनी बोग्रा तो प्राइम मिनिस्टर हमले जों सानायचे जों मदाति नायो और खायदे हायनि जों दाव चिनी मन्त्री रक आरो चिनी एमएलए रक चिनी नेता रक इलिगल्स माइग्रेंट बाकी स्पेसिफिक अ जागाव म बांग्लादेशी म रोहिंग्या दङ हने सरकारना बरि दङ किछु एक्शन दङ तेबो लार्ज स्केल चिनी वान सपोर्ट टेब लार्ज स्केल कारण त्रिपुरा हाउ सबसे वर्ड्स अफेक्टेड इलिगल्स माइग्रेंट और एकदम फ्लड एटिंग थाका सिंगरने असल जेन्युइन बर और इंडिजिनियस पिपल सानाब सॉइल जों सबमार्सन थाका जों माइनरिटी थाका चिन थानि ट्रैक अब नेशनल चिनी जातीय नि थानि बाबो जातीय निरापत्ता माने नेशनल सिक्युरिटी नि पॉइंट अफ व्यू भाइ अब अंडर ट्रैक गाजे ऑल पॉइंट अफ व्यू नासिगिनो देशनि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बरक दाबो ऑल इलिगल्स माइग्रेंट नै खरां कतक तिसाइथों जों बनो प्रशंसा खालामो सपोर्ट खालामो बट एक्शन माखेनै sudah buku isimnya action time aku. Belai belai hamba sar, osok kok ni kok firong rumah